जय जगन्नाथ फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ विश्वजित नाथ आपण मान सहित आज गोटे इम्पोर्टाट इनफॉरमेशन विषय में एनालिसिस करने को चाहूँगी जे बहुत जनकर क्वेश्चन थिला बहुत जनकर आशा आकांक्षा थिला चातक भली बहुत जन चाह रही जे ओटेड 2023 केबे आसीबो जेहेतु 2023 क्रॉस करिगलानी एबे 2024 फेब्रुआरी चली किंतु ओटेड 2023 आसी नाही तेबे एबे आम पाखरे जो इनफॉरमेशन आसी ताकू आमे देखिकी एनालिसिस करिबा से डिस्कशन करिबा जे ओटेड 2023 केबे पब्लिश होबो तबा नोटिफिकेशन तार केबे आसुची एटा को देखंतु एटा गोटे आरटीआई बा राइट टू इनफॉरमेशन बल रे आसीथिबा एक डाटाटे एथिरे स्पष्ट भावे लिखा जाइछि जे ओटेड 2023 will be conducted very soon and the notification in this regard will be published in the Odia Daily newspaper यार माने ओटेड 2023 अति शीघ्र आसुची एवं यार नोटिफिकेशन रिगार्ड जहाँ भी किछि तार नोटिफिकेशन ताहा अति शीघ्र ओडिया डेली न्यूज़पेपर रे पब्लिश होबो माने मैक्सिमम टाइम पई बीएसयू रो जेतिकी सब नोटिफिकेशन थाए ताहा प्रमेय रे ही आसी थाए तेणुकरी ओडिया डेली न्यूज़पेपर ही पब्लिश होबो एठी आपण देखि परिबे 2 सेप्टेम्बर 2023 रे बीएसयू को ए तळे अभियोग विवरणी जो देइछि ए अभियोग विवरणी रे आपण देखिबे एठी क्वेश्चन करा जाइथिला 2 सेप्टेम्बर रे किंतु ताहार आंसर आसीछि 31 जनवरी 2024 रे ताले एठु स्पष्ट जे ओटेड जहाँ भी ओटेड हबार प्रोब्लेम थिला से सॉल्यूशन हो जाइछि ओटेड अति शीघ्र हमर बीएससी कंडक्ट करदेव ताले आबे आपण माने आसंतु एबे आमे ओटेड संपर्क रे आउ किछि जानिबा तार सिलेबस किभଳି भाबे स्कोर करि परिबा से संपर्क रे आमे जानिबा एटा आपण माने स्पष्ट भाबे क्लियर रे देखि पारुथुबे बीएससी ओडिसा रो ओटीटी 2022 रो सेकंड सिलेबस स्ट्रक्चर आपण माने एट देखिबे पेपर 1 बाय 150 पेपर 2 बाय 150 जो माने एससी एसटी बा एससीबीसी स्पेशल कैटेगरी अछंती सेमानो पई क्वालिफाई मार्क 75 एंड जो माने जनरल कैटेगरी अछंती सेमानो पई 150 रु 90 रखिया पई पड़िबो क्वालिफाइंग होवा पई किंतु 150 रु 75 रखिया को पड़िबो हमर स्पेशल कैटेगरी एससी एसटी एससीबीसी बा ओबीसी मानको पई तबे ठी को माने अप्लाई करिवे पेपर 1 को साधारणतः आपनकर +2 परे सिटी बा एनओएस थिबा स्टूडेंट माने एस्पिरेंट माने अप्लाई करि परिवे आउ पेपर 2 को +3 परे सिटी किंबा बीएड थिबा पिला माने अप्लाई करि परिवे बीएड पिला माने पेपर 1 अप्लाई करि परिवे किंतु पेपर 1 रे प्राइमरी माई सेमानकर आ कोनोसी राइट नाही तांकर आ कोनोसी हक नाही सुप्रीम कोर्ट से अधिकार को तांको थारु छडे नै छंती तेणु करी ते माने पेपर 1 पई अप्लाई न करी पेपर 2 पई अप्लाई कले भलो हेबो एबे देखिबा सिलेबस स्ट्रक्चर पेपर 1 रो पेपर 1 रो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क रो लैंग्वेज हिंदी उर्दू ओडिया बंगाली आपण जहाँ रखि परिवे तार 30 मार्क लैंग्वेज इंग्लिश 30 मार्क मैथमेटिक्स 30 मार्क एंड ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी 30 मार्क आपण को ए 150 मार्क रु 75 रखिया पई पड़िबो जदी आपण स्पेशल कैटेगरी जाउछंती जदि आपण जनरल ताहले आपण को 90 मार्क रखिया पई पड़िबो एबे देखिबा पेपर 1 रो सीडीपी रे सिलेबस रे कोन देइछि ना यूनिटियन रे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रो ग्रोथ डेवलपमेंट रहिछि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल कॉग्निटिव स्पेशल इमोशन एंड मोरल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड माने वृद्धि और विकास संपर्क रे देइछि यूनिट 2 रे आपण टीएलएम लर्निंग प्रोसेस मेथड ए सब संपर्क रे देइछि यूनिट 3 रे सीडब्ल्यूएसएन इंक्लूसिव एजुकेशन पीडब्ल्यूडी डिजेबिलिटी एमान को एजुकेशन संपर्क रे देइछि यूनिट 4 रे आपनकर टीएलएम रे इंपोर्टेंस टीचर सेंटर लर्नर सेंटर लर्निंग सेंटर ए विषय देइछि यूनिट 5 रे आपनकर असेसमेंट देइछि ई सीडीपी पई आपण केउ बही पढिले भलो हे परिबो सीडीपी रो आपण 30 रु अधिक मार्क आनी परिबे
30 ସମସ୍ତଙ୍କର 30 ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20 ରୁ 25 ଭିତରେ ରୁହେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ଏଠି 30 ରୁ 35 ଆପଣମାନେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାହେଲେ 30 ରୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 20 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 25 ରହିପାରିବ। ଏ CDB ପାଇଁ ଆପଣ କି ବହି ପଢ଼ିବେ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଟି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। CDB ପାଇଁ FC2, FC4, FC1 ଏବଂ FC3 ଚାରୋଟି ବହି ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଏଇ ଚାରୋଟି ବହିରୁ ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡାଟା ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ 2013 ରୁ 2022 10 ବର୍ଷର ଓଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଜିଲି CDB କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଏ ବିଷୟରେ। ସାଧାରଣତଃ ଆର ଯେଉଁ ପେଡ଼ାଗୋଜି ରହିଛି ସିଟି ବହିରେ PC1 ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଇଥିବେ PC1 ବହି ସେଇଥିରେ PC1ରେ ଓଡ଼ିଆ ଆସିପାରିବ, PC1 ଉର୍ଦ୍ଦୁ, PC1 ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଏଇଟରେ ତାର ଯେଉଁ ପେଡ଼ାଗୋଜି ପାର୍ଟଟା ଦେଇଛି ତାକୁ ସାରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଡ଼ାଗୋଜି 10 ସେ 10 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ କେଉଁଠି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅନସିନ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଆସିବ, ପ୍ରୋଜ୍ରୁ ଗୋଟେ, ପୋଏଟ୍ରୁ ଗୋଟେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାର ରହିଲା ଆପଣ ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ତା ସହିତ 9th 10th 9th କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ 10th କ୍ଲାସ୍ର ଗ୍ରାମାର ବହିକି ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତାହା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟ ଯାହା ଅଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଆପଣ PC2 ବହି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ର ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେଡ଼ାଗୋଜି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 9th ଆଉ 10th କ୍ଲାସ୍ର ଗ୍ରାମାର ତା ସହିତ PC2 ବହିରେ ଯେଉଁ ବି ଗ୍ରାମାର ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ରିଲେଟେଡ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ହେଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସଟା ପ୍ରାୟତଃ ଡିଲିଡ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା OTT ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥାଏ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋଡ଼ରେଟ୍ ଆସେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ଏହାକୁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ? ପ୍ରଥମତଃ ଏଇ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଯେଉଁ ବି ପେଡ଼ାଗୋଜି ଅଛି ଆପଣ PC3 ବୁକ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ର PC3 ବୁକ୍ ସିଟିର ଦେଖନ୍ତୁ। ତାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଯେଉଁ ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପେଡ଼ାଗୋଜି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଫର୍ମାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍, ଡେଡକ୍ଟିଭ୍, ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଥଡ଼ ସବୁ, ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସବୁ ପ୍ରକାର ପେଡ଼ାଗୋଜି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବହିରେ ପାଇବେ PC3 ବହି। ତା ସହିତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ 6 ରୁ 10 ଭିତରେ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଯାହା ବି ଅଛି SCM, LCM, ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସୁରେସନ୍, ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ସାଇଡ୍ସ, ସେପଟରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ଏରିଆ, ପରିମିଟର, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର, ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ ରିଲେସନସିପ୍ ସବୁଗୁଡ଼ା 6th ରୁ 10th ଭିତରେ ବହି ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ ଆସୁଛି ଯେକୌଣସି ବି ଗାଇଡ଼ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ବି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଥ୍, ପେଡ଼ାଗୋଜି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ EVSର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ। ତାପରେ ହେଲା EVSର ଯେଉଁ ବି ପେଡ଼ାଗୋଜି ଅଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବହିଟା ହେଲା PC4 ଏବଂ PC5। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର PC4, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ର PC5 ବହିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଦୁଇଟା ବହିର ପେଡ଼ାଗୋଜିକି ସାରିଦେଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବା EVSର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ୟୁନିଟ୍ 4-5ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଗଭର୍ନେନ୍ସ, ଲୋକାଲ୍ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ +2 ଆର୍ଟ୍ସର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବହି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆର୍ଟ୍ସର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବହିରେ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ, ଲୋକାଲ୍ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍, କ୍ଲାଇମେଟ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ 9th କ୍ଲାସ୍ NCERT ହେଉ କିମ୍ବା 9th କ୍ଲାସ୍ SCERT ହେଉ ତାର ବହି ଦେଖିଲେ, 9th କ୍ଲାସ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ବହି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା, ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 10th କ୍ଲାସ୍ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।
ता सहित आप गूगल रु मध्य साहाय्य नहीं पारिबे। ता सहित आपणकर जो अच्छी एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, फास्ट एड, इंटरनल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, बैलेंस डायट, आपड़ ये सब 10th क्लास लाइफ साइंस बही आपको मिल पार। मैटर, फोर्स एंड एनर्जी, मैटर एंड प्रॉपर्टी, अर्थ एंड स्काई, इफेक्ट ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, वर्क एंड एनर्जी, यही पार्टी को आपणकर 9th क्लास फिजिकल साइंस बही आपको मिल पार। ये थिला आमर सिलेबस एनालिसिस पेपर 1 रो। परवर्ती वीडियो रे आमे पेपर 2 रो सिलेबस एनालिसिस करिबा। एठी हम कहबाक चाहूची जो माने आपण एससी बीसी एससी एसटी स्पेशल कैटेगरी रो आपण 75 मार्क रखिले क्वालिफाई हे जाउछंती। 75 रो यदि 74 रखिबे ताले आपण डिस्क्वालिफाई। जो माने जनरल कैटेगरी रो सेमान को 90 मार्क रखिया पई पड़िबो। 89 मार्क रखिने आपण डिस्क्वालिफाई। तेणुक आपण मैंने आज टार्गेट करूँ केते मार्क रखिले आपण भल स्कोर करेंगे। आई थिंक जो मैंने स्पेशल कैटेगरी से मैंने 90 ही टार्गेट करूँ, 90 टार्गेट करी पाठ पढ़ु। आ जो मैंने स्पेशल कैटेगरी नुहे जनरल से मैंने 120 टार्गेट करके पाठ पढ़ु। ये थिला आमर एनालिसिस, सिलेबस एनालिसिस डिस्कसन। आगामी दिन में आम बहुत सारा वीडियो आणबू आपण मान सहित रहबू। ओटी 2022 रु 2013 टोटाल 10 वर्षर क्वेश्चन आम आलोचना करूँ। सीडीपी आपणकर मैथ, ओडिया, इंग्लिश सब प्रकार क्लास नबू। आशा करी आपन को ये वीडियोटी भल लगी। जदि आपन को ये वीडियोटी भल लगे सहित आपण हृदय को छुई ताले लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ और आमको आहरी आगक जीवार आशीर्वाद प्रदान करूँ। थैंक यू।